TG, c'est la loi. TG. Ah la merde. Sama bele bele ye, muso den bete ke ngana ye, ngana mine ngana ye, wala muso den bete ke sama ye, sama bele bele ye, mama humu dili dengele vita e kouye, mama do si sego dengele vita e kouye, mama humu dili dengele vita e kouye, mama do si sego dengele vita e kouye. Ala yeso diye femela, aine temene nyona bela, ala ye herabane kene ye. Bebe barka dama safaye, ode misenu bebe iba fe, ali makroba bebe iba fe. Ne kuba de gera bula, jinya beka bula ne de togola. Ne jugu debe yera sayana, ane rabute debe kefanye. Nunu bebe sega kane toy, ube na do kone tae dagaye. Atoma tigi ya manga barula, nasanga tigi ya manga tigula. Ala yeso masayanila. Umudili neme sana yelena bi umuso dembete ke nganaye ngana mine nganaye wala muso dembete ke samaye sama bele bele ye mama umudili dengele ita ko ye mama du sise ko dengele ita ko ye TG les glanja amenyo kambolo TG c'est la loi muso dembete ke nganaye wala muso dembete ke samaye mama du sise ko dengele alaka barika do ida bi wallahi ay do gon mege sama shiri la sino barika kon ya tay alaka shijani kenaya dima iga malerapu albi iga malerapu la seyoro la albi rapu madelga seyoro muna grâce à toi malerapu a évolué bi merci big up à toi TG c'est la loi. OK les glanja donc anga foli ba obela délai anga foli be glanja bela délai obela délai bonjour bonsoir. Ma folie be bela dele gladiao j'espère que bashi taula koni donc bita intena na djenya bita intena na djenya bogo abonné avant le 26 octobre le 26 de ce mois donc au bodona wa abonné amna no nouvelle de okulo kan mumbe no rendez-vous le 26 de ce mois amna nyoko sero stade de France qu'on nana avec TG kata chaudement gladiao ko les gladiao de Paris préparez-vous Ninkoi, nitake blaguru koi, nitake blaguru koi, nitake persi koi. Aw blau kuda ninkoi, diembe ni la kale avec whisky du Nigeria donc. Aw bado glanjao, ay bogo abonné. Aw bado glanjao, Nigérian, les Nigériens, uma deliga malirapu yere, uma deliga valider, uma deliga malirapu yere, uma deliga utala mer, utem malirapu yere, uma son yere. Mais grâce à Nigériens, grâce à Ibawan plutôt, où est malheur pour la même bibina, Nigériens ont besoin malheur pour la même bibina. Whisky dirait, allez, le whisky du Nigeria, allez, TG invité, Glandia, Mundili Dengelin, donc allez invité au Stade de France. Donc, où kata chaudement dit les Parisiens, où kata chaudement douma les Glandia, donc à Bodjona, on va boire le 26 de ce mois, kata chaudement Stade de France kono ne rebe ke nalan création mama nege donc ame ñoko soro e chale uni chaleziu au bega bo les glanja nga ñoko soro Stade de France la donc nana kana informer o la bi mais o fana temenen ko fe on ma fe ga nouvelle futi ndoma e clashite mte ambiga mko clash mte ambiga fenfo mko ma mais bi ma fe adresser mko damadonna tel que RHM tel que Sniper tel que Sirigi Diabaté olu moko saba m'a fait un adresse au labi tu vois m'a fait un adresse au labi préparez la madame de Sniper là
sniper kɛlɛ zangɛ mɔbjak ka petini kaspi ka wulu donc ma daminɛ la bi sniper i bɛ ka bɔ sisan ka tɔgɔ ɲini ka bezi fu créer e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ i ba ye Mali rapu baji de ni mi kɔ a la i tɛ jɛ Mali rapu la dɔ kɛra nin ko ninnu na sa o ninnu kilasi ninnu i ba ye ninnu dabila a mɛnna e yɛrɛ i tɛna na jaabi sɔrɔ i b'a da i sɛgɛnnen don ala kama hɛrɛ k'i yɛrɛ kan rappeur sɛbɛlama yɛrɛ ka ci man ka kɛ video bla ye ka to ka direct kɛ rappeur sɛbɛlama yɛrɛ ka ci man ka k'a ye rappeur sɛbɛlama ka baara yɛrɛ tɛ direct ye tout le temps e de bɛ direct la ka manamanakan fɔ rappeur ma tout le temps e de bɛ bezi ɲini na ka bezi fu créer tɔgɔ fu ɲini na e bolo ko tɔgɔ bɛ sɔrɔ fu la tuguni dɛ o banna Mali rapu kɔnɔ ni m'i cɛsiri i bɛ baara mun kɛ fanu ye album kɔnɔ fanu bɛ t'i jaabi o de la stade kɔnɔ i bɛ baara mun kɛ fanu ye i ka misiki kɔnɔ fanu bɛ t'i jaabi o de la i ka concert la grâce à Dieu i bɛ wani kɔni a bɛ ka tournée kɛ bi Afrique ni Europe fan bɛɛ fɛ tournée africaine o banna i b'a bolo tournée européen presque terminé donc TG confirmera Afrique ni Europe a fan bɛɛ Mali tɛ tuguni Afrique ni Europe i b'a tournée la nin bɛɛ la donc sniper mun bɛ ka adressé i b'a la bi k'i bɛ bezi ɲini ni i b'a ye ala kama fara mɔgɔw la couloir kɔnɔ taga i ka misiki kɛ i ka baara kɛ n'i ye baara kɛ i bɛ se ka lancer mais nin cogoya in na tɔgɔ tɛ sɔrɔ tantɔ sniper hali e tɛ se ka foyer des jeunes fan bɛ yɔrɔ min na i ko bi hali balani bɛ fɔ aw ka da la e tɛ wele bi sniper mɔgɔ yɛrɛ hakili t'e la Mali rapu kɔnɔ bi na sniper i bɛ wuli i b'i cɛsiri i bɛ baara kɛ n'i ye cɛsiri alhamdulilayi i bɛ se ka kuma o la mais e tɛ ka baara kɛ sinon fɔra fana ko i ka bezi fu créer dabila i tɛna sɔn k'o fana dabila a tɛgɛ nin tɛ sɔrɔ ta mais an tɛna na ci k'a kɛ la parce que i b'a t'e jaabi o i b'a t'e jaabi ni i b'a ye jaabi e bɛ wusaya ni i b'a ye e tɛ o mɔgɔ minnu b'a ci k'a kɛ la dɛ o ne yɛrɛ bɛ ka n da la tiɲɛ ka kuma i la bi de mais ni ala sɔnna ma bi bɛ k'a dan fɛnɛ ne ka kuma i la parce que ne yɛrɛ tɛ n dala ne dala kuma ne b'a valeur dɔn ka kuma mɔgɔ lankolon kan tu vois i bila i ka paix kɔnɔ i k'i ka baara kɛ i ka album bɔ fɔlɔ baara kɛ album kɔnɔ i ka son kura bɔ i ka baara kɛ album kɔnɔ i ka sɔrɔ ka taga fanu i ka fanu ɲini fanu ka t'i jaabi o la sinon tɔgɔ tɛ sɔrɔ tan m'a f'i ɲɛna n'i b'a ka VOT ko in n'o de digilen b'i la ko i b'a bɛ $50,000 mobili kɔnɔ donc k'o de bɛ ka digi u la TG i b'a ye baara de kɛ tournée cayara wariw bɛ ka sɔrɔ nafolo cayara fo ka compte saturé donc i b'a ye tournée de kɛ a y'a ka baara de kɛ donc ala y'o de hɛrɛ k'a ye tu vois donc Mali rapu le plus riche rappeur le plus riche de tous les temps Mali rappeur là a rappeur tɛ yen ce qui est le plus riche que Iba One a rappeur tɛ yen a tɛna na yɛrɛ Kanku Musa l'homme de sa génération Iba One de don donc aw bɛ taga i b'a ka fortune ɲɔgɔn e bɛ sa sniper e tɛna n'a sɔrɔ donc taa bi t'i cɛsiri i ka baara kɛ TG an b'i kɔ fo saya bravo à toi sniper ni VOT ko in bɛ k'i déranger problème t'a la o i bɛ taa 26 tile minɛ comme i b'a ko y'a fɔ cogo min na i bɛ taa 26 tile minɛ i bɛ t'i yala i bɛ diɲɛ minɛ n'o ye an t'i deli o la yɛrɛ an t'i deli n'a y'i diya i kana segin n'o ye n'i yɛrɛ taara an tɛ hali n'i sera an fɛ yen bi o bɛ d'i ma fu la ta grande famille la bi o bɛ d'i ma bi i b'o ta TG fɛ yen i b'a fɛ yen o A26 nin o bɛ d'i ma gratuitement i b'o ta sniper e filɛ nin ye an t'e lamɛn e tɛ rappeur yɛrɛ ye mais n tɛ jigin e la dɛ sniper n bɛ jigin RHM bezi mɔgɔw de la wa RHM bezi mɔgɔw n'aw fana ma fara k'a fɛn ninnu kɛ aw bɛna aw ka mɔgɔw aw bɛna mɔgɔw baw ye a ye fara a ye sabali n'aw bɛ mɔgɔ ɲini n'aw bɛ c'est vrai RHM c'est pour la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye ni bezi créera donc minnu bɛ se ka wuli ka u inviter ka u ɲininka mais a ye sabali aw ko artistes de sniper ninnu tɛ artistes ye tuguni sniper ninnu bɔra Mali rapu domaine kɔnɔ i m'a ye sniper ninnu bɔra Mali rapu domaine kɔnɔ ça fait longtemps u tɛ jate yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ kun ɲinɛna sniper kɔ pour que sniper ka lancer sniper bɛ a bɛ fɛ ka mun ɲini a bɛ fɛ ka na fɔ k'a bɛna i lancer ni Iba de lancement tɛ kɛ tantɔ lancement tɛ kɛ tan n'a bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini Iba de kan l'heure est grave donc yanni temps ka taa ka dan kɛ Iba il est en vie aujourd'hui a ka wuli a ka se Iba ma
aga ni be na mo be to la ga wuli aga se iba ma suno ni iba tara ni na ma se iba ma sisa ni iba tara ni to ya ina ma fiena arapu malirapu be datu ne ga bla parce que daile to na so malirapu la be pusher be ke malirapu la ore kama iba re be arapu la développer bi grâce à iba wan malirapu be ga évoluer dien bebe ga arapu la malirapu la me be bi dien bebe ga malirapu la me bi asababu bora iba wan de la o fana konnana me wuli ga se Sidiki Jabate fana ma mena do fo ale fana yana Sidiki Jabate iye video do ke ikumara persi ko la iye video do ke kima bugo versi ko mo ba fo ki agresser et tout ça o yoro la ne te kuma wala o bi ni kesik mo ni nyogon che donc iga universal ko ibo fiere de nyana iba be produit a keleni iba era de ba ga production ke donc ibi ga universal ko ibo fiere nyana mais iga akuma konnana sheki ma choqué ikoma ko mun ko do be ga wuli ko il y a des gens qui sont mal intentionnés sur Facebook yo refo ko il y a des gens qui sont mal intentionnés ko ils ont mal éduqué aussi et éduquer l'intendant chier et puis honte à toi et quand on moloyari follow la en tout mena fierté et tout mena ke Afrique ga fierté de Mali bunte to ni fo Afrique mais Sidiki honte à toi et quand on moloyari e be ga ke Mali kuna kuma sulu deni Sidiki ba Jabate rabiti sigi planto do sanfɛ bi Sidiki Jabate e be français do fo e ba na moloyari wallahi tu sais pourquoi puisque Sidiki Jabate maintenant avertissement kelen fena ni beta plateau sanfɛ surtout les plateaux internationaux plateau munu be nu be sui ko sebe kanata ka isigi que ça soit à sui ou bien à te sui kanati isigi ga français fo ni tara mogo nyini be kuma mogo munu ba traduire français la ou be se ga famia chogomna ou bien avant que aga dame na fu était français mais ga français c'est pas correct c'est vrai Mali ka langue nationalité français c'est vrai en dame o e bamanangani mais kanana ni tisi français la ta bamanangan fo chien molo ya ko to yo e fierté de an langue do ye imaya me kana ta an to ko chien kanana ta Mali kuma sulu ki ba Mali kuma wolo ki ba Afrique kuma wolo une personne même qui n'arrive pas à parler bien en français donc qui peut même pas discuter en français o se kana fo tuko di kale bina na fo kale be ka Afrique kuma wolo kale be ka Mali kuma wolo vraiment honte à toi Sidiki Jabate au conseil de tout me bolo ga fena vraiment ni na me akan ima ni man na me fana tant mieux mais quand même iba Mali kuma sulude mo oro ko ni me o fiena iba wan woni iba kera malirapu baji de ni mi mo ko mi kwala ite je malirapu la ni ba terapu la bi malirapu be place répondeur malirapu génération kata depuis 80 combien jusqu'à aujourd'hui iba wan malirapu ba kola bi malirapu be iba wan kola bi mo ba ngine mungo ba Sidiki ke rappeur fana Sidiki te rappeur Sidiki c'est un artiste mais Sidiki n'est pas un rappeur mais au chite ko jubi goy munu me Sidiki ne iba comparer de olu ne be jigo olu de la olu ba fo ko olu be Sidiki ko Sidiki international ko iba n'est pas international connaisseur ou yere tolu ou te arapu yere domaine de olu te ce sont pas les vrais connaisseurs sinon les vrais connaisseurs beba don mo shitse gi sigi connaisseur shiti sigi haklima shiti sigi kibena ni kuma en kibena takiba bla bla tanto jamais mais c'est qui doit amater ou anti contrôle anti fouille là quoi ka fo bi contrôle anti fouille là mais ala kama ni ala mun damun kama ayo train ni ala mun damun gella o to bolo vraiment iba na ka tokoti ya dara iba na ka jamati ya dara vraiment ala yere do kewa ima iba ka tokoti ya mo manga digawla iba ka jamati ya mo manga digawla ala de ni ke iba da kana wallahi o mun dilika dingire ala kama mo deli ay fara iba la ka succès ke iba tea iba me wa iba tatolai bon malira per tisina era pula malira per chama ina ye woni mi kwala malira pula itise ga je malira pula sniper je m'adresse à toi ma clila meni ere prepare la meni ere ni mi kwala ni mata iba e badile ni mi kwala ite je malira pula dogera sa e kulu ya nunu o ma marché sniper ambe ni Sidiki Jabate ga relation e bolo kanta don tukunda era shem mo
aw de bɛ ka question aw de bɛ ka nin ko yɔrɔ k'a sɛgɛsɛgɛ mɛn da ye mɛn tigila ye mɛ aw bɛ ka nin ko ta ka taa yɔrɔ mun na nin ko dɔnnen don ka ban Sidiki ni Iba Wan Sidiki ni Sniper ni ɲɔgɔn cɛ relation a dɔnnen don ka ban mun na Sidiki bɛ ka bila i b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Iba contre la i ko ka di Sidiki ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ Iba ka hɛrɛ fɛ se Sidiki ma dɔrɔn i ni Sidiki tɛ ci a la pewu aw tɛ ci a la n'i y'a yira Sidiki la k'i bɛ Iba fɛ hali Sidiki tɛmɛtɔla aw tɛ ɲɔgɔn ye mais e y'a yira Sidiki la k'i bɛ Iba contre la wallahi Sidiki ka da yɛlɛlen b'i ye su ani tile mais jeli ka baara to ye dɛ Sidiki jeli bɛ dilanni de kɛ mais jeli tɛ tiɲɛni kɛ Sniper n bɛ mun f'i ɲɛna honte à toi wallahi e bɛ maloya n'i yɛrɛ ye bi Sidiki Jabate n bɛ mun f'i ɲɛna a ye n ka conseil n'a y'a lamɛn a bɛ wusaya aw ma kosɛbɛ n tɛna na bi kuma jɛnya n b'a fɛ k'o dɔrɔn de fɔ aw ɲɛna n bɔkunba yɛrɛ kun t'aw ye bi n bɔkunba ye ka Glandiaw les Glandiaw continuez à vous abonner donc n bɔkunba ye aw de ye bi ka na information d'aw kulo kan stade de Francis le 26 de ce mois le 26 octobre donc 2019 de ce mois même donc an bɛna taga ɲɔgɔn sɔrɔ stade de France la Paris n'Ala sɔnna ma ko tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ ni an bɛna stade de France an bɛna gulan kɔ la an bɛna stade de France aw bɛɛ bɛna bɔ a kalama tôt ou tard a tɛna jɛnya tuguni yɛrɛ an bɛna Bercy ta k'a yira an bɛna Bercy ta n'Ala ni kira sɔnna ma i b'an b'i kɔ fɔ yɔrɔ min wallahi an b'i soutenir fɔ yɔrɔ min TG c'est la loi c'est la famille donc an tɛ siran foyi ɲɛ mais mɔgɔ si ka Sidiki critiquer ninnu réseaux sociaux sanfɛ aw b'a dabila aw Iba filɛ Iba b'i yɛrɛ bonya o ko nasugu ninnu ma ka taa i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'i ka téléphone ta k'i sigi k'i yɛrɛ filmer ko Bercy a bɛ tan on a déjà rempli un Bercy on a déjà ko Mali rap falen de don juguya ni ɲɛngoya la ko c'est vrai Mali rap falen don bi juguya ni ɲɛngoya la mais Mali rap juguya ni ɲɛngoya sinɛ Sidiki e man ka i da don o kuma la parce que Mali rap juguya n'a ɲɛngoya Sidiki a bɛɛ bɛ ka ye e Sidiki Jabate de fana la ko de vraiment honte à toi e kan ka maloya ni yɛrɛ ye de quoi vraiment e kan ka maloya ni yɛrɛ ye de Sidiki Jabate rappeur mana wuli n'a bɛ Iba ka côté fɛ ni Iba n'a ni Iba ka surun ɲɔgɔn na n'a ko k'a bɛ taa stade ta bi i b'a ye e Sidiki sini i bɛ taa fɔ k'i bɛ taa stade ta i bɛ t'i melenge a o tigi n'a ka hɛrɛ cɛ n y'o de f'i ɲɛna mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si n'a dayirimɛ bali voilà mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si n'a ka hɛrɛ bali Ala ye mɔgɔ mun n'a da kan da n'i ko i b'o kɛlɛ i bɛ to kɔ mɔgɔ jugu ŋaniya o yɛrɛ de bɛ tila k'i yɛrɛ lasegin kɔ jɔyɔrɔko kɛlɛ ma nɔgɔ dɛ Sidiki n'i bɛ sanfɛ bɛɛ bɛ bila yɛrɛ la mais fara Iba la n bɛ mun f'i ɲɛna fara Iba la sinon i bɛ to durunare jukɔrɔji la i bɛ to durunaji jukɔrɔji la wallahi n bɛ mun f'i ɲɛna to i nɔ la wallahi parce que Iba n'a dakan dara de et i y'a kɛ tout précisément i y'a kɛ Lili Iba la Lili Iba y'a ka concert date fixé k'a bɛ taa stade ta donc i taara i melenge Lili Iba ni stade cɛ donc i ka date dɔ préciser ka taa concert gratuit dɔ kɛ palais la ou bien je sais pas la i taara concert gratuit dɔ kɛ pour que ka cɛ ka concert cɛ a bolo après donc maintenant i nana ka n'a ye tuguni Young Po fana a fana taara k'a bɛ taa 26 mars ta parce que i nana ye Young Po fana ni Iba ka surun dɔɔni en relation donc i y'a essayer i t'i melenge Young Po fana n'a ka 26 mars cɛ ko ka taa tile 2 ta o ka date ɲɛ donc pour que ka se ka ka cɛ ka concert cɛ a bolo quoi donc i y'o kɛ Dieu merci i taara ka taa 26 mars ta a dir'i ma fana mais e fɛ o yɔrɔ la an bɛ jigin stade directeur la parce que Mali ko si tɛ sariya kɔnɔ donc an bɔra yen nɔ sisan an bɔra stade 26 mars la an selen sisan ka taga Omnisport ta Young Po taara Omnisport de ta a taara Omnisport ta Dieu merci Young Po y'a kɛ soso fagalan de ye mais i ye 26 mars ta a kɛra poto de ye e yɛrɛ y'a ye a ma kɛ dogo la a kɛra poto de ye 26 mars ko in a tɛ bilakoro ko ye dɛ n y'o de fɔ 26 mars ko in ni mɔgɔ min ni TG c'est la loi Glandia fanu dɔrɔn de bɛ se ka 26 mars in fa Glandia fanu dun fana n'i y'a bɔ Mali population na a tɔ b'i dɛn Glandia fanu n'i y'a bɔ Mali population na a tɔ b'i dɛn Mali yɛrɛ bɛ Glandiaw de kɔ la donc Mali bɛɛ Glandia de voilà n b'a fɔ mɔgɔ minnu lɔvelen don jarabi ko fa bɛ minnu na minnu kɛri briselen don olu n'a ɲɔgɔnnaw Sidiki sinon Sidiki e yɛrɛ b'a dɔn e lɔvulen tɛ Mali kɔnɔ e lɔvulen tɛ Mali kɔnɔ i bɛ bɔ de e lɔvulen tɛ Mali kɔnɔ
i b'a ye Mali Afrique tɛrɛ Europe bɛɛ voilà donc ni ne tun bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna Sidiki dɔgɔyama tɛ quoi n'a digir'i la i bɛ pardon mais tiɲɛ de ye tiɲɛ fana il faut que an ka tiɲɛ fana fɔ quoi donc Gilajaw hali bi m'o de fɔ aw ɲɛna rendez-vous date kelen le 26 octobre a bɛ bɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade kɔnɔna na stade de France n'Ala sɔnna ma an bɛ taa yen kɛ pop pop donc TG c'est la loi TG c'est la famille an b'aw kɔ Gilaja soutenu bɛ yen à 100% a bɛ bɔ an bɛ taga ni stade de France ko in an bɛ taa histoire sɛbɛn n'Ala ni kira sɔnna ma nege